Mas gipaduol sa mga residente sa Barangay Kalumbuyan ug kasigbit nga mga barangay ang nagkadaiyang serbisyo publiko pinaagi sa medical, legal, livelihood ug social services kon MLS Caravan nga kabahin sa ika-38 nga founding anniversary sa Kalumbuyan Community Primary Hospital. Gani mitambong sila Governor Manuel Chaco El Sagar Barria, Congresswoman Janice Digamo, Board Member Bobot Adansa, Dr. Leland Estacion, ag Dr. Sergio Z. Avestros III, uban si City Mayor John T. Raymond Jr., mga healthcare workers, barangay officials, nga gipanguluhan ni Honorable Eddie Sumadia, ug uban pang mga partners. Kini nagpakita sa ligon nga panagtimbayayong sa Provincial Government of Negros Oriental ug City Government of Bayawan. Sa laing bahin, nahimong host ang City of Bayawan sa 7th Command Conference sa Negros Oriental Police Provincial Office nga gitambungan ni City Mayor John T. Raymond Jr. uban sa Norfolk Command Group, Chiefs of Police ug personnel gikan sa nagkalain-laing police unit sa probinsya. Gipasalamatan ni Mayor Raymond ang pagpanguna ni Police Colonel Timar J. Alam, Provincial Director sa Norpo, og tanang kapulisan alang silang padayong dedikasyon sa pagmintinar sa kalinaw ug kaluwasan. Gila usab ang Bayawan City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Joson B. Paralag, Chief of Police alang sa padayong serbisyo ug paningkamot alang sa kaluwasan sa matag Bayawanon. Gani sa samang adlaw, nagpahigayon usab og outreach program ang Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated Negros Oriental Chapter pinaagi sa NIR Lacan sa usa ka daycare center sa GK Village, Barangay Villarreal, Dakbayan sa Bayawan. Personal usab nga mitambong si Mayor Jack Raymond sa City Development Council Full Council meeting ni adtong Agosto 10, 2026. Diin gideliberar ang mga importanteng prioridad, programa o mga inisyatibo alang sa padayong kalambuan sa Bayawan. Giisgutan sa konseho ang kasamtangang pinahanglan sa komunidad o ang mga lakang aron mas mapalambo ang serbisyo publiko, mapaligo ng mga barangay ug makamugna ang mga dugang oportunidad alang sa matag Bayawanon.